Džihan sedi sam u kancelariji i razmišlja o svom životu nakon što će se rastati sa Hančer. Hančer s druge strane razmišlja o tome koliko zapravo voli Džihana, ali ne može izdržati ovu nepravdu prema njegovom detetu koje Bejza nosi. Sinem razmišlja samo o trenutku kada će Melih pokucati na vrata da je uzme za ruku, odvede je i zajedno započnu novi život. Svi imaju svoje brige i jako je teško izvući se iz svega, ali ipak nada posljednja nestaje. S druge strane, Nusret i Bejza se sastaju sa Tajarom i Nusret mu govori da misli da nešto skriva od njega. Tajar govori da to nije istina, ali Nusret tada pošalje jednog čovjeka da prati Tajarovo kretanje. Tajar se kasnije nalazi sa Jončom i daje joj novac i kartu za sutrašnje putovanje, jer joj je sve sredio kako bi pobjegla odavde. On navodi to da ovo radi samo jer ne želi da bude osoba koja je dovela jedno nevino dete u takvu situaciju. Jonča to prenosi Čemilu i Deriji i oni joj požele sreću, a Derija joj govori da će sutra otpratiti do autobuske stanice. Međutim, susret Jonče i Tajara slika Nusretov čovjek i odmah šalje fotografiju. Jasamin zove Bejzu i traži od nje da ponovo da nalaze na analizu, jer misli da postoji greška. Ona joj govori da će nazvati Džihana i reći mu sve, jer on očekuje vesti što pre. Bejza odlazi u laboratoriju i preda sve što je potrebno, ali sada joj samo preostaje medicinska sestra koju može potplatiti. U vili, Džihan pita Meliha gdje je sinoć odvezao Hančer. Melih mu govori da on to ne sme da kaže, a Džihan mu na to odgovara da ga on plaća, a ne Hančer. Melih tu govori da on svoju muškost ne prodaje, te da je ovo uradio kako bi zaštitio nevinu žensku osobu. Džihan i Melih se sukobljavaju i svi ukućani se skupe, te ih razdvoje. Melih odlazi u kuhinju govoreći Fadime i Jasu da on više neće ostati ovdje, jer ne želi da radi za takvog čovjeka kao što je Džihan. Fadime je, kao i uvek, žena koja je čitav život trpela samo kako bi zaradila i nije se mešala ni u šta, ali Melih nije takav. On odlazi i nalazi se sa Sinem. Melih govori Sinem šta se desilo i da je stao na stranu Hančer, te da nije razgovarao sa Džihanom o njihovom venčanju jer je napustio vilu i ne želi da se vraća tamo. Sinem ga pita da li je jednom razmislio da neko postoji iza njega koga čeka i kakva je Sinemina sudbina. Melih nema šta da kaže na to jer je Sinem u pravu, ali on ne može da ide protiv sebe i nepravde koja se desila sinoć. Sinem ustaje i odlazi sa Mine. Engin prenosi Hančer i Džihanu da se sutra ujutro održava suđenje u vezi raskida njihovog braka i da su prvi na redu. Oboje potvrđuju preko telefona da će doći i sutra će biti dan kada sve što su gradili nestaje. Hančer odlazi kod Ertugrula kako bi popričala i dobila neki savjet za sutra. On joj govori da stavi kafu jer će ovo dugo trajati. U tom trenutku na vrata se pojavljuje Džihan, koji također želi savjet od Ertugrula, jer je on najpouzdanija osoba od svih. Ertugrul mu govori da su svi ljudi grešni, a da je samo Bog čist. Džihan treba da prihvati svoju sudbinu, kakva god bila. Nakon što Džihan izađe, nestaje i Hančer, koja je sve to slušala i otišla plačući. Nakon toga i Čemil se pojavljuje kod Ertugrula, a on mu samo kaže da treba da ode i čuva svoju sestru, te da zaboravi na sve što je bilo. Bejza u toku noći zove svoju medicinsku sestru kako bi je opet potplatila, ali ona joj govori da će čuvati njenu tajnu, ali joj više ne može pomagati, jer Jasamin već nešto sumnja, te joj spušta slušalicu. Sutradan, Džihan i Hančer dolazi ispred sudnice, dok ih Engin čeka. Jasamin u međuvremenu čeka Bejzin test koji će biti proslijeđen na e-mail. U jednom trenutku, Jasamin dobija rezultat da Bejza nije uopšte trudna i ona kreće ka sudnici, jer Džihan i Hančer već sede ispred sudije i čekaju da potpišu svoje odluke. Međutim, nakon što otvori vrata, Jasamin ugleda Bejzu ispred sebe, koja joj govori da je toliko sve ovo planirala, da joj sada Jasamin to ne može uništiti. Jasamin vidi da je Bejza došla da uradi šta god je potrebno kako bi sakrila analize testa. Ona joj govori da sedne kako bi popričale, a Jasamin će skuvati kafu. Jasamin odlazi u kuhinju, a Bejza vidi da ona uzima telefon
i kreće kako ne bi nekome otkrila istinu dok još nije kasno. Bejza uzima Jasemin telefon, ali tada Jasemin krene da trči ka vratima. U tom trenutku Bejza povlači tepih, a Jasemin nažalost nezgodno pada i gubi život na licu mesta. Ova situacija nije trebalo ovako da se desi, ali verujemo da će istina izaći na vidjelo uskoro i da se Bejza više neće moći izvući. U međuvremenu, sudija pita Hancher i Džihana da li pristaju na razvod braka, na šta oboje, kroz dosta emocija koje im prolaze kroz glavu, govore da pristaju. Po izlasku iz suda, Džihan kaže Hancher da bi trebalo da skinu prstenove, jer tu pišu njihova imena. Hancher kaže da će to uraditi kasnije, ali Džihan joj tada skida burmu i uzima sa sobom. Nakon što Džihan ode, Cemil se pojavljuje i govori Hancher da bi trebalo da se preseli kod njih kući, jer mogu popričati o svemu. Hancher ne može da podnese to što je svog brata tako povredila, te mu govori da sada nije vreme za to. Hancher nakon toga odlazi ka Jaseminoj kući gde boravi. Po ulasku u kuću, Hancher vidi nepomičnu Jasemin i odmah zove Džihana da što pre dođe. Džihan dolazi i vidi da su stigli ljudi za obdukciju, a Hancher mu saopštava da je Jasemin izgubila život. Ubrzo se Engin pojavljuje na licu mesta i njegovoj tugi nema kraja. Sve što je imao to je bila Jasemin, podrška, majka, prijateljica i sestra. Džihan i Hancher se trude da podele bol sa Enginom i sve troje odlaze u policijsku stanicu kako bi Hancher dala izjavu šta se desilo. Ova vest se brzo širi, a Bejza ne zna šta će sa sebe. Ona se uplela u jedan košmar i teško može izaći iz ovoga. S druge strane, Jonča i Derija kreću ka autobuskoj stanici i Jonča dobije grčevu u stomaku, ali jedan čovjek kojeg je Nusret poslao to vidi i odmah je odvodi u bolnicu. Derija je sa njom dok taj čovjek čeka ispred da ga niko ne primeti. Doktorka govori da je sve u redu i da Jonča može ići. Derija odlazi na minut kako bi joj donijela vodu, ali u tom trenutku čovjek dolazi i odvodi Jonču Nusretu. Engin, Džihan i Hancher očekuju nalaz obdukcije i tamo se potvrđuje da je Jasemin izgubila život u nesreći. Džihan i Hancher su jedno uz drugo nakon ove situacije, jer im je Jasemin bila kao sestra. Džihan kasnije odlazi u vilu kako bi saopštio svim ukućanima da više nema Jasemin. Svi su u šoku, a samo Bejza glumi kako joj je žao. Ovu vest Ertugrul prenosi Cemilu i Deriji, govoreći da je sutra sahrana i da bi Cemil trebao uzeti svoju sestru za ruku, jer ako se njoj slučajno ovo desi, neće više imati šanse da uradi bilo šta za nju. Džihan se kasnije vraća u bolnicu i govori Enginu da se osjeća njegovu bol, jer je on isto izgubio brata i zna kroz šta prolazi. On mu također navodi da će biti tu uz njega i da će plakati zajedno i patiti zajedno, jer ta tuga ne može da se poredi ni sa čim, ali da će se Engin oporaviti. Nusret zove Bejzu da je pita šta se desilo sa nalazima i kako da ih se reše. Bejza mu tada prenosi celu situaciju šta se desilo sa Jasemin, ali ne govori da je ona kriva za to. Nusret tada kaže da je pronašao Jonču i da je beba u redu. Gulsum kasnije ulazi u Bejzinu sobu, govoreći da želi nešto da joj kaže. Ona bi htjela da napusti ovaj posao, jer su se loše stvari u vili počele da dešavaju i da je ovo previše za nju. Bejza joj govori da ostane barem dok se situacija malo ne smiri i onda će joj dati dopuštenje da ide. Bejza neće tako lako pustiti Gulsum jer se plaši da je ne otkrije, jer je ona jedna od retkih ljudi koji znaju istinu. Da li će Bejza snositi posljedice za sve ovo što radi? Pišite nam vaše mišljenje.